Guys. Wala guys, luuya guys oh. Bila anak sa langgam guys, piso guys. Nang usa guys, namatay ng usa guys. Taga guys, gikan is babaw guys. Dudan ko diri is babaw gikan guys. Na taga kay buhi pa rin usa guys na. No. Hmm. Hmm. Buhi pa guys. Buhi pa guys. Ah. Oh. Buhi pa siya guys. Karang usa guys, patay gyud usa guys. Buhi pa rin siya guys oh. Karang usa patay guys, nagikaon sila mi guys. Diri ni gikas babaw guys ah. Nangitlog na yung langgam guys. Diya anang bangag anang kuan guys. Bangag anang square soup guys. Karena guys, diya nagikan tagak ni guys, gikas babaw guys. Diya anam na mangitlog langgam ng bangag sa square soup guys. Na guys oh. No. Luya guys, ang usa guys, patay ang usa guys. Natagak na siya guys. Tara guys oh. Kaya okay ang usa guys, buhi pa guys. Nako ning kuan butang dari babang usa guys kay kuning kwaon guys kay butang na diri guys. Kay kwaon ni sinahan guys. Tara guys. Oh, kwaon ni guys. So diri lang ka. Isa kay butang ha. Anak ra ka kay anak. Oh. Anak, ayo pagkuan, anak. Oh. Kwaon na siya sinahan niya guys. Tara guys oh. Buhi pa niya guys, pero katong usa guys, patay na gito guys. Tagak kan babaw guys. Kini siya, ang inahan na ni guys ha. Tara inahan guys ay. Naas babaw. Umbaw-umbaw siya diri guys. Muna guys, umbaw-umbaw diri oh. Muna inahan. O tara yang piso guys. Hitaan ko guys. So ang usa guys, patay guys ang usa. Na dito guys, tara guys. Oh, diha lang na ka, kuwaon na ka sa mong inahan. Pero yung usa kay wala, di na gimada guys. Patay na giri guys na. Patay na gid. Patay na giri usa guys. Luya guys, kikaon na sa migas guys. Matagak ni guys, wa gini nabantay wala no. Oh, diri are mo kunis lang itlog ani guys, ani guys. Mao ni guys, ana guys. Ana. O ana nang bangag anang kuan guys. Nang bangag anang square chop guys. O diha man sila mag-itlog ng mga langgam guys. 100 guys ah. Kana da guys. Kana bangaga guys. Ako focus ano guys. Kana guys kana dia. Oh, kana bangaga guys. So anha na diha nigikan tagak guys. Klaro kay guys diha ni guys. Para guys, kaning mga bangag-bangag skillet guys. Oh, diha ni nahu guys sana. Oh, ano siya? Oh, luwi yung usa guys, patay guys guys. Patay guys siya. No, patay guys. Patay guys. Patay guys. Luwi guys. Kere lang usa guys, ilan ning kwaon guys. Akong balikon guys. Tara guys. Akong gibutang dali guys kay ang inahan ni guys, kwaon ni guys, klaro. Nasa pa boss kuan guys. Nada guys. Ang inahan guys. O tara guys, nasa kahoy taas guys. Kuan siya guys, nasa kahoy guys. Tara guys ay, mo na inahan guys. Ganihara siya sig paniid guys, asa yung anak guys. So, akong gibutang guys, yar ning kwaon guys. O kwaon rin niya guys. Nada. Sayang nga guys eh. Sayang kay guys. Sa guys, piso guys, patay guys. Pagtagak ni BE guro ni guys. Di ba kanina itong kusok yung uwan guys. Patay guys. Patay guys. Ngara inahan guys ay. Naatas wire guys. Tanaw sa diri guys. Tara guys oh, mao na guys. Oh, mana inahan guys. Katanaw siya diri guys. Yang ipangita ni yang anak tagak guys. Oh, piso niya guys. Oh.
Na diri ako na punit ang usa guys, yung usa patay na usa guys. Okay guys, thank you for watching guys.